दयामय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्य पाद श्री बरदा आज भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज आपण मान सम्मुखें आलोचना करी जगत जननी श्री बड़मा दिव्य लीला। ये लीला भितर बड़मा स्वामी प्रति किभली भल पाउथिले एवं स्वामीर सुखरे सुखी दुखरे दुखी से किभली होउथिले ता विषय आलोचना करी। बहुत जगह देखा जाए जे प्राय विशेषकर जदि स्त्री कौन कार्यटा को करि पारे ना तारे स्वामी ताको खुंटा दिए। ता माने जे स्वामी ता ऊपर कहे जे तुम्हें पारिल नहीं जानी नहीं तुम्हें एभलिया नष्ट करदेल बा भांगी देल विभिन्न प्रकार ताको कथा दे ताको डिप्रेशन कर दिए। उत्साह न दे ताको जेतेबेले डिक्रीज करिवा पई से माने आरंभ करंती सेतेबेले कौन हुए से स्त्री बा से नारीटी ऊर्ध्वमुखी बा से उन्नत मुखर हो उठे ना सी आहरी दबिकिना रुहे। किंतु परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन करुले यहीटा जाना दरकार। दिने दिनकर घटना श्री ठाकुर बसी था नाटमंडप में बसी समय पाखे था कालिदास दा जतीन दा किरण दा अनिल सरकार दा यही मैंने सब ठाकुर सामने ठिया होता ठाकुर सामने ठिया होता समय आहरी भी बहुत भक्त अच्छा से सामने श्री ठाकुर बड़मा विषय कहते जे बड़मा एते कष्ट पाइबा सत्वे मध्य से कष्टटा को मते केबे से जणाइना एवं मु ताको अनुभव करे पचारे किंतु मना करे किंतु कष्ट पाइबा सत्वे मध्य मोर सेवाटा से केबे भी विरत हुए ना सेवा सब बेले अनवरत करि चालंती। एई जो बड़मांकर सेवा मनोवृत्ति ठाकुरंक प्रति स्वामी को देवता बोली मानिबा एइटा एई गुरु भाई मानक सामने एनकरेजमेंट करूछंती जे तांको स्त्रींकर तारीफ करूछंती। तारीफ करवा माने जे कालिदास दा जतीन दा किरण दा अनिल सरकार दा एमानंकर स्त्री माने किभली हेबा दरकार ठाकुरंकर एही शिक्षा रे ताकू शिक्षा दउचंती। किंतु शिक्षा ठाकुर केबे देई नाथि किंतु ताकू कहउचंती ए लीला माध्यम देई किना कहउचंती जे दिने कोन ही जे बड़मा को डॉक्टर धीरेन कृष्ण भट्टाचार्य से डाक्टर थिले आश्रम रही डाक्टर से बड़मा को प्रणाम करिया पई जाइछंती एवं प्रणाम करने को ठाकुर परिवार भी सी जने डाक्तर एवं से चिकित्सा भी करते ठाकुर परिवार सहित जमी प्यारीदा से चिकित्सा करते सेमती डॉक्टर धीरेन कृष्ण भट्टाचार्य ठाकुर परिवार से जने डाक्तर थिले। तो जहाँ भी हो धीरेन दा जितेबले जाइछंती बड़मा को प्रणाम करने प्रणाम करिए जितेबले देखुछंती जे बड़मा शुईछंती एवं से कष्ट अनुभव करुवा बेले ताको फील हैला। तो सेतेबेले बड़मा को धीरेन दा पचारुछंती जे माँ आपण को कष्ट लगुच असुस्थ अच्छा भाया बेसी लगुच से बड़मा कहते जे धीरेन्दा तुम्हें तो जानिछ मोर बैक पेन रो हाड़टा भांगी जाइछि एवं से हाड़ भांगिबा जोगु मते भीषण व्यथा होउछि एवं ये व्यथा जोगु मते बहुत कष्ट लगुछि बोलिकिना मु टिके सुईकिना रहिछि काले ये कथाटा जदि ठाकुर जानी पारंती सी व्यतिव्यस्त हो जिवे। धीरेन्दा से आश्चर्य होउछंती जे धीरे माँ आपण को बहुत कष्ट लगुच यही कथाटा तो जाइकिना ठाकुर को कहवा निहाती दरकार ताहले तार किछि मेडिसिन बा तार व्यवस्था किछि करा जिवो नहले माँ जदि आपण चाहिबे पेन क्लियर किछि आनिकिना देबी। सेतेबेले बड़ माँ कहउछंती धीरेन्दा देखंतु प्यारीदा जो देइछंती सब औषध से टेबुल उपरे अछि। सेतेबेले धीरेन्दा जेतेबेले देखुछंती से पेन क्लियर अछि सब औषध जहाँ जहाँ परफेक्ट देबा कथा से हाड़ मजबूत होगा कैल्शियम आरंभ कर सब कहले माँ आपण को तो पेन किलर भी दिखाई किंतु कहीं बथा कौन कमुनी सी कहले बथा तो कहीं कमुनी कहले ये कथाटा तो ठाकुर को जाकर कहवाई पड़ो। सेतेबेले बड़ माँ कहते धीरेन्दा मते जे कष्ट होउची तमे जाई ठाकुर को मोटे कहबनी जदि मो कष्ट कथा ठाकुर शुणती ताले भक्तगण मध्य बसीथिबा समय रे से उठिकिना पळै आसीबे मो कष्ट को से केबे सह्य करि पारिबे नै तेणु आपण जणैबेनी तांकर जेतेबेले इच्छा हो से आसीबे मु तांकु सब कथा कहिबी। धीरेन्दा बड़मा को पाखरु एई कथा सुनी आश्चर्य होइजंती जे बड़मा जे तांकर एते कष्ट होउची ता सत्ते मध्य ठाकुर को कष्ट देबा पई चाहुनाती। एई जो भल पाइबा ठाकुर को भल पाइबा ठाकुर सेवा करवा ठाकुर जत्न नेबा स्वामी बोली तांकर प्रत्येकटी कर्म उचित भावरे करवा एइटा आम मानकु ठाकुरंकर एवं बड़मांक लीलारू शिखिबा दरकार।
उभय उभय परिपूरक। ठाकुर केबे बड़ मांकर खिलाफ रे कहती आपण जानिछथि जेतेबेले सागटी नुणिया हो जाइछि जे ठाकुर प्रथमे खाइछथि एवं खाइबा परे से देखिछथि जे सागटा बहुत नुणिया हो जाइछि जदि गुरु भाई मानकु देई दियंती बड़ मा ताहले ए सागटा केही खाइबे नाही। ठाकुर सबु साग गुड़ाक खाई देइछथि बड़ मांकर निंदाटाकू से सह्य करि नाहांती। आज तो आम स्त्री मानकर निंदा करूछे किंतु ठाकुर किभली ताको स्त्री को जे एनकरेज करूछंती जने शिखी नाही ताको शिखेबार सुजोग दिया जाऊ ए प्रैक्टिस करू करू जदि सुजोग दिया जाए प्रैक्टिस करू करू ता भीतर अनुताप हबो एवं से माटी शिखी जीवो सब कार्य रे दक्ष हबो। किंतु आगरु जदि ताको आमे अटकेई देबा बा प्रतिबंधक करि देबा ताहले से माटी आ किछि शिखी परिबोनी से नारीटी किछि शिखी परिबोनी। तेणु भूल हो ठीक हो एनकरेज करो बड़ माँ को किभली ठाकुर बंचाउथिले एवं बड़ माँ किभली ठाकुर को सेवा करुथिले ए दीटा जिनिस माने आम घरे हेबा दरकार। यदि आम घरे एई जिनिसटा न हुए से परिप्रेक्षी रे आम घरे विशृंखल सृष्टि हुए। तेणु एई जो बड़ मांकर जन्म उत्सव आसुची एई परिप्रेक्षी रे खाली गोटे कथा कहबी जे बड़ माँ दिन राति ठाकुरंकर सेवा करथिले दिने राति रे से उठिकिना देखुचंती जे ठाकुरंकर मशारी भितर मशा अछि कि नहीं खेदुचंती। एई दृश्यटी किछि गुरु भाई जो माने चौकीदार से माने देखिचंती आश्चर्यजनक कथा जे सकाळरू आरंभ करी राति 12टा गुटे पर्यंत ठाकुरंकर प्रत्येकटी जिनिस ठीक भाव में अच्छी कि नहीं ठीक भाव में बसी कि नहीं तांकर चेयर सफा अच्छी कि नहीं लुगा सफा अच्छी कि नहीं से कौन खाइबे कौन न खाइबे एवं राति 12टा बेले जाइकरी देखुछंती जे ठाकुरंकर मशारी भितर मशा अच्छी कि नहीं ठाकुरंकर बेडटा ठीक अच्छी कि नहीं ठाकुर ठीक भाव में सुईछंती कि नहीं माने केते ठाकुरंकर ख्याल रखुथिले। सेई भलिया मां हवा दरकार। जदि सेई भलिया मां आमे हेबा ताहले आमे सेति पय कुआ जाय जे सुंदर जदि संतान चाहंती ताने स्वामी भक्ति हेबा दरकार एवं सासु ससुर पड़ा पड़ोसी सहित ठीक भाव में संपर्क रखिथिबा दरकार ताहले जे आम घरे देव संतान आसीबे। जगत जननी श्री लक्ष्मी मांकर मातृ हृदय किभली ए जगत को से भल पाउथिले खाली जे गुरु भाई माननको खाली जे निज संतान संतति को खाली जे प्रभु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को ता नुहे ए सृष्टिर समस्त को से भल पाउथिले। सेई भलिया एक जीवंत लीला मु आपण मानक सम्मुख रे आज आलोचना करिवि। 1946 मसियार कथा जितेबेले परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हिमायतपुर छाड़ी देवघर को आसिले तापरे भी बहुत गुरु भाई पावना हिमायतपुर रहीगले एवं समस्ते जानिथिले जे ठाकुरंकर तो देह असुस्थ तेणु वायुर परिवर्तन पाई ठाकुर जाइछंती से पुणी फेरी पळै आसीबे किंतु ठाकुर आ फेरी नाहांती। से भलिया जने भक्त थिले किरण रॉय आमे किरण बानर्जी कथा सुनिछु आलोचना रे किरण चौधरी कथा सुनिछु किरण मुखर्जी कथा सुनिछु मु आज जहार आलोचना करबी से होचते किरण रॉय एवं से पावना हिमायतपुर प्राय 8-10 किलोमीटर तांको घर दूर एवं प्रथमे प्रथमे से ठाकुर को कदापि से भल पाउ नथिले ताको गाँर लोक माने भगवान बोली ठाकुर को मानुथुवा समय रे ए किरण रॉय ठाकुरंकर विपक्ष रे कहउथिले। सेई भलिया जने व्यक्ति तो पावना हिमायतपुर रे रहिथिबा समय रे देखिले जे ठाकुर आ फेरु नाहंती। 1946 मसियार 5 वर्ष बीती अछि 5-6 वर्ष ठाकुर आ फेरिले नाही। 1952 मसियारे किरण रॉय चिंता कले जे मु आ ठाकुर बिना आ रही परिबिनी पळै आसिले देवघर को एवं देवघर को आसीबा पई हेले ईश्वरी स्टेशन रु से बसिबे बसी कलिकता कलिकतार पुणी जसीडी जसीडी रु पुणी चाली चाली आसीबे देवघर को 2 दिन रास्ता निज बैग रे चूड़ा गुड़ सबु नहीं बाहरी सती पुरुषोत्तम को पाखरे रहिबा पई से जानिले जे ठाकुर तो आ फेरिबे नाही 6 वर्ष हो गलानी मु आ ठाकुर बिना रही परिबेनी। तेणु पावना हिमायतपुर छाड़ी से पळै आसिले देवघर को एवं एई देवघर जेतेबेले पहुंचिले राति 12टा एवं राति 12टा जेतेबेले से पहुंची देवघर को सेतेबेले पूरा अंचल सुनसान जंगल एरिया थिला सेतेबेले देवघर आदिवासी बहुल अंचल भयंकर शब्द हुए राति रे विभिन्न प्रकार पशु पक्षीर टू टावर आवाज हुए एवं एई जो भयंकर दृश्य घन अंधकार भितरे आसिले किरण रॉय देवघर को
ରାତି 12ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି କବାଟଟା ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଠାକୁର ଉଠି ପାରିବେ ନ ପାରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ନିଜକୁ ନିଜ ସେ ଭାବିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଚାଳ ଘର, ସେଇ ଚାଳ ଘରେ ଗାମଛାଟା ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମା ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବଡ଼ ବୋଉ ତମେ ଶୋଉନ କାହିଁକି? କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୋକରେ ଅଛି। ସେ କହିଲା କାହିଁ, କେହି ତ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେହି ତ ନାହିଁ, ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼, ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ତୁମେ ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିବ କେମିତି? ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼। ବଡ଼ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ବୋଧେ ଆସିଛି ଏବଂ ସିଏ ବହୁତ ଭୋକରେ ଅଛି। ସିଧା ଶିଶି ଠାକୁର ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଝରକା ଆଡ଼େ ଅନେଇକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହିଁ ଏବଂ ବଡ଼ ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ କେହି ତ ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼, ଏଇଟା ତୁମର ଭ୍ରମ ହେଇପାରେ। ବଡ଼ ମାଙ୍କ ରାତିରେ ଆଉ ନିଦ ହଉନି। ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିରଣ ରୟ ବି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। କରି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର କହୁଛି କିରଣ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ରାତି 12ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କ'ଣ ଖାଇଛୁ କ'ଣ? କହିଲେ ଠାକୁର ଘରୁ ତ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଗୁଡ଼ ନେଇକିନା ଆସିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ତ 2 ଦିନର ରାସ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, କାଲି କିଛି ନ ଖାଇକିନା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ରାତିରେ କ'ଣ ଟିକେ କବାଟଟା ଠକ୍ ଠକ୍ କରିପାରିଲୁନି? ଏଇଟା କ'ଣ ପର ଘର? ଏଇଟା କ'ଣ ତୋର ନିଜ ଘର ନୁହେଁ? ବଡ଼ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ, ମାନେ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିଯିବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ଜାଣିଛୁ ବଡ଼ ବୋଉ ଶୋଇନି, କିଏ ଆସିଛି ବୋଲିକିନା ସେ ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ କେହି ନୁହେଁ ବୋଲିକିନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲି। ରାତି ସାରା ବଡ଼ ବୋଉ ଶୋଇନି। ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ତୋ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ନା? ତୁ ଯା ବଡ଼ ବୋଉକୁ ଦେଖା, ତା ସହିତ ଯିବୁ ଯା, ବଡ଼ ବୋଉ ସହିତ ଯିବୁ ଯା। ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଶିଶି ବଡ଼ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନଠୁ ବି ଆହୁରି ପ୍ରେମର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଖୁଏଇଛନ୍ତି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ମା କହୁଛନ୍ତି କିରଣ ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ରେ, ଏତେ କ'ଣ ଭୋକରେ ଥିଲୁ? କହିଲେ ମା ମୁଁ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ, ମୋ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ତ ସରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାଲି ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଭୋକରେ ରହିଛି। ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କବାଟଟା ଆସିକିନା ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ ନା। ସେଇ କିରଣ ଦା, ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏଇଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା କେମିତି? ସିଏ ତ ମାନେ ଠାକୁର ବୋଲିକିନା ଠାକୁରକୁ ସେ ମାନୁନଥିଲେ କିରଣ ଦା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବନ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିରଣ ଦା ଭାବିଲେ ମୋର ତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକରି ଲାଭ କ'ଣ? ସିଏ ବି ସେଇ ପାବନା ନଦୀରେ ସିଏ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ବଡ଼ ମା ଯାଇଥାନ୍ତି ପାବନା ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଡୁବି ଯାଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ବଡ଼ ମା କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇକୁ କହିଲେ ଦେଖ ସେରେ କିଏ ଡୁବି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ 5 ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ମା ଏବଂ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିତା ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା କେତେବେଳେ ଔଷଧ ଖାଇବ ସବୁ ବଡ଼ ମା ବୁଝନ୍ତି। 5 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଠାକୁର କିରଣ ଦାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କ'ଣ ଏଇ ସଂସାରକୁ ନେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ମାକୁ, ତୋର କ'ଣ ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ଯାହାର ତ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ସେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ, এইটা କ'ଣ ତୁ ଭଲ କରିଛୁ? ଠାକୁର ତାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତୋର ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା କ'ଣ ଠାକୁର ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଏମିତି ମଜିଗଲେ ଯେ ଠାକୁର ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ ରହିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ତ ସେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଛାଡ଼ି ସିଧା ଦେଓଘର ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଠାକୁର ତ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ,
मु बंचीबी केमिति ठाकुर को न देखिकिना मु बंचीबी केमिति तापरे पळैथिले सेई देवघर को एई होउचंती किरंदा एई भलिया शत शत मनीष को बड़मा तांकर सेवा द्वारा ये जो भल पाइबा द्वारा केते जे लोकन को बचैछथि केते जे लोकन को उद्धार करछथि तार किनारा नै एई घरर जदि लक्ष्मी एई भलिया जदि सेवा मनोवृत्ति होती ताले से घरटा लक्ष्मीमय हो जीवो से घरे लक्ष्मी छड़ा आ केही रहिबे नै तेणु घर को जी भी आसुना कहीं ताकू पानी ग्लास हेले भी देवा दरकार बड़ माँ को तो निजे आचरण रे शिखई जे जड़े भक्त आसी राति 12टारे सी शुई आसिकिना शुई पड़ी बड़ माँ निद ना अंतर्जामी सी लीला संगिनी पुरुषोत्तम ठाकुर कौन जानी ना ठाकुर भी जानी थे किंतु ये जो बड़ माँ भल पाइबाटा यहीटा हूँ आमको जाना दरकार जे बड़ माँ पाखक शत शत नारी आसी से मध्यरु बहुत नारी निसंतान संतान तांकर नाही से मानकु से आशीर्वाद करथिले आशीर्वाद माने विधान कहिथिले आशीर्वाद माने हाथ टेकिकिना मुंडरे छुई देई नथिले आशीर्वाद माने ट्रीटमेंट चिकित्सा केमिति करथिले से बेले 1966 मसियार कथा हेमचंद्र तिवारी तांकर संतान मोटे भी हेउ नथिला से जो जगह को जाउतिले से जगार डॉक्टर सहित परामर्श करी तांको स्त्री चिकित्सा होतला आयुर्वेदिक होमियोपैथिक विभिन्न प्रकार ट्रीटमेंट कले एलोपैथिक ट्रीटमेंट कले कदापि तांको स्त्री संतान हेबो नाही बोली डॉक्टर पूरा मना करदला शेषर किछि उपाय न पाइबारु हेमचंद्र तिवारी कौन कले जे झाड़फुंक बा गुणी गारेडी पूजा ग्रह पूजा आरंभ कर विभिन्न प्रकार पूजा तंत्र मंत्र ए डेउरिया भी पिंधि पकेले तांको स्त्री कौनसी थिरे तांकर समाधान हैला ही नहीं संतान रो माने न हेबो बोली के जेतेबेले डॉक्टर कहि देला सेतेबेले गले झाड़फुंक कवच ताबीज विभिन्न प्रकार सेथिरे भी किछि काम देला नै जेतेबेले सेथिरे भी किछि काम देला नै शेषरे कोन कले से हताश हे गले कहले करिबा कोन हेमचंद्र तिवारी स्त्री दिने कहउचंदी जे चलो ठाकुर पाखु दर्शन करिया पई जिबा मनटा तो एमिति भलो नहीं बहुत दिन वर्ष हो गलानी हमर संतान नहीं चल जिबा दीक्षा जेतु आमे नेइछु ठाकुर को दर्शन करि आसीबा जेतेबेले ठाकुर को दर्शन करिया पई आछचंदी से देवघर को आसिकना देखुचंदी विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार समस्या को नहीं ठाकुर को पाखरे निवेदन करूछंती जेतेबेले निवेदन करूछंती एमानक भितरे भी जागृत हला हेमचंद्र तिवारी को मन भितरे जागृत हला जे आमे कोन टिके ठाकुर को निवेदन कले हुआता नहीं सांगे सांग तांकर दी जण का मुहरु बाहरला चलो ठाकुर को निवेदन करिबा आसिले ठाकुर को पाखकु एवं ठाकुर को पाखकु आसी से दी जण जाक निवेदन कले कहले ठाकुर आमे बहुत दिन हला हमर संतान ही पारु नै एवं आमे विभिन्न जगह रे आमे चिकित्सा करिछे किंतु डॉक्टर माने कहि देले जे तुमरो संतान हेबो नाही सेते बेले ठाकुर प्यारीदा बसतांती पाखरे प्यारीदा को कहले प्यारीदा आपण तांकर ट्रीटमेंट करंतु प्यारीदा तांको बसिकिना सब आलोचना कले औषध देले औषध देला परे गर्भरे संतान रहिला किंतु से गर्भरे ही संतान गुडा को नष्ट हो गला जेतेबेले अंत सप्ताह 2 मास 3 मास एई भितरे दीटा संतान नष्ट हो गला जेतेबेले दीटा संतान नष्ट हो गला से समय रे आउ तांको मुंडो आउ काम देला नहीं कहला जदी एते दिन हेलानी हमर संतान हो नतला जदी संतान हेबार इच्छाटा भी हमर पूर्ण हेबा को जाउथला किंतु गर्भरे ही नष्ट हो गला पुणी ठाकुर को पाखु आछंती ठाकुर को पाखरे जेतेबेले निवेदन करछंती ठाकुर कहछंती जा तू बड़ मां को सब बड़ बो को सब कथा खुली किना कहबो गले जाई किना बड़ मां को पाखरे बसिले बसिकिना जेतेबेले बहुत भक्त तो थांती बड़ मां को प्रणाम करथांती एवं बड़ मां हेमचंद्र तिवारी दा को कहले तुम एई साइड रे बसताओ परे कथा हो बड़ मां और ठाकुर दी जण जाक अंतर्जामी बड़ मां सब कथा अंतर कथा बड़ मां भी जानती तेणु हेमचंद्र तिवारी को बसई रखिले जितेबेले समस्ते गोटे पर गोटे प्रणाम करी करी मां माने समस्ते पळेले बड़ मां को पाखरु सेतेबेले हेमचंद्र तिवारी दा को कहिले जे कोन हिची कुह
ସେତେବେଳେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଦାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭ ଭ ହେଇକରି ପୁରା ଦୁଃଖିତ ମନରେ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ନିସନ୍ତାନ, ମୋ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ରହୁନାହିଁ। ତାପରେ ବଡ଼ ମା କହିଲେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ହବିଷାନ୍ନ କରିବ, 2 ଜଣ ଯାକ ହବିଷାନ୍ନ କରିବ, ଆଉ ହରିଡ଼ାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇ ପାଣିଟିକୁ ପିଇଦେବ, 2 ଜଣ ଯାକ ପିଇବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ ମା ପୁଣି କହିଲେ, ତିୱାରୀ ମା ତମର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଦା କହିଲେ ଏମିତି ତ ଆମର ଗୋଟେ ବି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେବ, ମାନେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେବ। ପଜିଟିଭ ଆସିଯାଇଛି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଦାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ, ବଡ଼ ମା ପୁଣି ସେଇ ଝିଅଟିର ନାମକରଣ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା ଯେ ସେ ଝିଅଟିର ନାମ ତୁ ପାର୍ବତୀ ରଖିବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟା ହେବ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମକୁ ଯାଇ ସେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟାକୁ ନେଇଯିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବୁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଇଛି। ହେମଚନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟାକୁ ନେଇକିନା ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଦାଙ୍କର ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଡ଼ ହେଇକିନା ସେ ଗୋଟେ ସୁଗାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସହପ୍ରତି ଋତିକର ପାଞ୍ଝା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ ସେ ସନ୍ତାନଟି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା। ଶତ ଶତ ନାରୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଉପଶମ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବହୁତ ଅଛି, ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ এটা ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖିବେ এই ବଡ଼ ମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚଳନ ଚିନ୍ତନ ଯେଭଳି ଥିଲା, ସେଇ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା 2020 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ମସିହା ଭିତରେ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଦେଖିବେ କେତେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମା ଜୀବନ ଇଷ୍ଟଭୂତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।